درود بیننده عزیز، باز هم برنامه میآموزیم است منظور شما و این نوبت ما خواستیم طرز دوخت لباس مکتبی را آموزیم. از این رو آمدیم به کارخانه دوزندگی دوخت لباس های مکتبی چیوران لاله و ایستادیم در نزد یکی از کارمندان همینجا، ملیکه شریفова. سلام و درود باری دیگر. سلام به شما و بینندگان. خوش آمدید به کارخانه ما. تشکر ملیکه. میدانید ما در حجم نه آنقدر وقت زیاد میخواهیم که یکی از لباس های مکتبی را آموزیم، یعنی طرز دوختنش را، پاره کردنش را. از این رو آن لباسی که امروز برای آموختن ما مساعدت میکند، یعنی وقت زیاد را نمیگیرد، چی است؟ ما چی را میتوانیم آموزیم؟ وقتی ما رو که باید زیاد نگیرد، برای این ما حاضر پاره میکنیم دامن. برای خوانندگان تقریبا صنف چند؟ صنف 3-4. بهترین. و اینجا دوستان عزیز علاقه ما قالب ها را آورده ایم، حاضر نموده ایم، همش مهیاست. اینجا قالبی کمزول هست، بله؟ بله، کشتیم. و باز هم اینجا قالبی دامن. یعنی دامن چیندار، همین خیلی؟ چیندار، بله. خب چقدر میبرند؟ متاراکی حاضر کرده ایم؟ بله، برای صنف های 3-4 ما قالب رو میمونیم و از روی قالب خط میگذاریم 16 سانتیمتری. این بر دامن است و یا درازی؟ برش. درازیش منه. از سببی که چین دار می شود ما زیادتر میگیریم. بله. وای میکنیم درازیش رو 60 میگیریم برش رو. ها. درازیش 50. و عموما برای شنم بودنی همین لباس مکتبی چی باید کرد؟ بیشتر از همه بیشتر ما باید به چی اهمیت دهیم؟ باید موافق مساعد باشد و پختگین باشد. اون متایی که استفاده می شود در اینجا عموما برای دوختن لباس مکتبی پختگی است. بله، پختگی است. نکنون 50 گرفتیم. درازیش 50 است؟ ها، درازیش 50 است. و ما برای حق چاک را گذاشتن اینجا خط میگذاریم. ها. یعنی که این اندازه تیاری دامن می باشد، باید 50 برای تنخیل 50 میگیریم. پس از دوختن 50 آماده می شود یا چی خیر؟ تیارش 46 تیارش می شود. پس از آنی که اندازه ها رو گرفتیم شروع میکنیم به پاره کردن. بله. ملیکه شما خود طولی چند سال باز در اینجا فعالیت دارید؟ طولی 5 ماه می شود. ولی قبل از این دوزنده بودید؟ بودم، بله، خانه بود. و اساساً با دوختن کدام نمود لباس مشغول بودید تا اون زمانی که به اینجا آمدید؟ کاستوم دامنم نیست میدوزم. یعنی خیلی موافق هستن این کارخانه برای سمت شما؟ بله، ژاکت، کمزور. بله. و اینجا تنها نفرانی که علاقه دوزندگی را آموختن می آیند و یا کورس های کوتاه مدتی دوزندگی نیز هست؟ نه، وقتی که آموختم بعد میبیایم. یعنی تنها همون نفرانی که دوزنده هستن بله، اونها میبیایم. ملیکه میتونید باور دارم که این برنامه، تماشای این برنامه برای آن نفرانی که میخواهند در آینده دوزنده شوند و یا خود همین گونه لباس ها رو میخواهند، طرز دوختن همین گونه لباس ها رو میخواهند از بر کنند، آموزند، خیلی جالب خواهد بود. و باید قید نماییم که در اینجا حجره دوزندگی الهیده است، حجره که برای پاره کردن مساعدت شده است. این حجره بود. میرویم به حجره 2 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 حجره 2
عزیزان خیلی میبینید در حجره دوزندگی عینی حال کار در جوش و خروش است و ما کوشش میکنیم تا اینکه به پیشروی کاری دوزندگان خلل وارد ننموده دامن را پوره آماده سازیم با ملیکه بانو و حالا شروع میکنیم به قسمتی دوختن. همون اشاره‌ای که کرده بودیم 3 سانتیمتر میدوزیم تا پایان 3 بله. سانتیمتر. همون اشاره را بالا به بالا یکدیگر مانده 3 سانتیمتر میدوزیم. این باید محکم کنیم. یک بله. چند مرتبه دوزیم. بله بله. قسمت دیگرش رو هم گرفته هر دویش رو محکم نموده رو دوام میدیم. من دوستان عزیز یک قسمت دامن را ما الکی پوره دوختیم، یعنی چینهای دامن را پوره چینهای دامن را از 4 قسم عبارت است. اکنون این طرفی که هم اشاره هست یعنی در پایان هم اشاره هست برای درزمال کردن آسان تر که شود این را یک بار 3 سانتیمتر میدوزیم. یعنی پوره محکم نمیکنیم. پوره محکم نمیکنیم. خب برای چی پوره محکم نمیکنیم؟ برای آنکه وقتی درزمال کردیم کندنش آسان شود. فقط این برای درزمال در کار می باشد. آسانی کار. آسانی کار. راست آمدنش. اینجا دوستان عزیز ما در بالا فراموش کردیم تا اینکه اشاره گذاریم به طرف راست متا و اینجا که اشاره گذاشتیم ادامه میدیم دوختن رو و تصمیم گرفتیم با ملیکه بانو که قسمت دیگری دامن رو من دوزم. درست شد. من چینش باید چند تا بیاید؟ 4 برای سینفای مثال 3 2 4 تا چین کفایه است. 4 تا چین کفایه است. برای سینفای نسبتاً کلانتر مثلا آنها مثال که کلانند باید یک 5 6 تا شود. ملیکه در یک روز چند تا دامن دوخته میتوانید؟ در یک روز ما 10 تا 15 تا تیار نموده. از اول همین مقدار دامن دوخته میتوانستید در یک روز و یا اینکه با مرور زمان با مرور زمان 5 تا در یک روز با مرور زمان یاد گرفتیم 20 تا 15 تا میبروریم. حالا میدوزید؟ بله بله. من ما این قسمت را نیست دوختیم آماده نمودیم. اکنون باید اینها را درزمال کنیم. دوستان عزیز پس از آنه که هر دو طرفی دامن را ما دوختیم حالا میگذاریم بر قسمتی درزمال کنیم. برای درزمال کردن ما باید این را این گونه میمونیم. یعنی چینهایش را با هم دیگر موافق کرده امان اشارهایی که ماندیم ما آن را این گونه از بین تقسیم میکنیم و این را این گونه میمونیم و این طرفش را نیز چگونه که آن را هوی نمودیم هوی مانده کشیده تخت کرده چی میکنیم.
ҳамин гуна нист ҳамаи чинҳоро ҳамин гуна бояд дарзмол намуда як хел бояд биёяд. Тагашро низ мебинем ки амин хел маҳкам набистада, кушода баъд дарзмол мекунем. ба фикри шумо ки тӯли қадар вақт дузандагӣ карда истодаед, аз ҳама душвортаринаш кадом пора кардан ва ё дарзмол кардан ва ё духтан? Аз ҳама қиндаш вай пора кардан беҳад нозукиҳо дорад ва бояд ки бе ягон камбудӣ бояд пора карда шавад, бе ягон костагӣ ва костюмдӯзиам бениҳоят қинд аст, мушкилтар аст. Яъне аз пора кардан сифати кор бисёр вобастагии калон дорад. Бале. Амин ки дарзмол кардем, амин тарафҳое ки ҳаст, инҳоро нол ба мошина медӯзем. Яъне он ҷое ки мо таҳ кардем аллакай, яъне чин пайдо шуд. Бале. Барои ки дар оянда кушода нашавад, ҳамин фаҳмидам. Ҳам нолу аз 10-1 сантиметр бояд ба мошина бидӯзем. Яъне ана ҳамин ҷой. Ҳа. Хуб. Аввал қисмати дигари доманро низ дарзмол. Бале. Анакнун инҳоро рафта медӯзем. Ана ин гуна, бале ин гуна бои мо омода шуд. дӯстон, боз ҳам меравем ба сари мошинаи дарздӯзӣ ва идома медиҳем духтанро. Бале. дӯстон, чӣ хеле дар ҷои дарзмолкунӣ қайд намудем, мо бояд айни ҳол ҳар ду тарафи чинро аз дохил дар ҳаҷми 0,1 сантиметр андоза гузошта маҳкам кунем, яъне дӯзем. тарафашро низ медӯзем. малика, дар ёд доред боре хато кардаед? Бале, бисёр ин хел ҳолатҳо мешавад. чӣ кор мекунед дар ҳамин гуна ҳолат? Меканед чокро? Бале, айсарака вайро айсар нав канда дубора медӯзам. Тамом. Ин омода шуд. дигарашро ман медӯзам. Бале.
шумо бениҳоят зебо духта истодаед. Ташаккур. Душвор нест? Рости гап андаке ҳаяҷонбахш аст. Душвор нест, вале кӯшиш бояд кунам то ин ки хато нашавад. Бале. бале, акнун вақте ки инро тамом кардем, амон як боре ки духтем 3 сантиметрро меканем ва авирлок мекунем. Қисмати поёнро. Бале. ин намуди дарз барои сифатнокии кор ба мо кӯмак мерасонад ва ҳам маҳкам мекунад. Гӯем мешавад маторо ҳам тоза кор мекунад. бале. аз сабаби он ки мошине ки ин гуна дарз мегузорад ҳам мебурад, мо бояд эҳтиёткор бошем. Эҳтиёткор бошем. ва инашро мумкин аст ман ишро кунам. Анакнун рафта ҳардуи инро ба якдигар мечаспонем. Ин гуна рафта медузем. Бинандаи азиз, пас аз оне ки мо бо воситаи мошинаи аверлок дар инҷо дарз гузоштем, ҳамаро ҳамвор кардем, ҳардуи қисмати доманро болои ҳам мегузорем ва ба ҳам пайваст мекунем аз тарафи бар. Аз тарафи бар. Дарозӣ. Дарозӣ. Аз тарафи дарозиаш. Бале. аз ин тараф бошад 15 сантиметр, 12 сантиметр барои замокро часпондан мемонем. Бинандаи азиз, пас аз оне ки ҳарду қисмати доманро ба ҳам пайваст кардем, аз тарафи дарозиаш тақрибан 1,5 сантиметр ҷой гузоштем ва акнун қисмати болоиашро чӣ гуна медузем ва ё ин ки ҳам хеле мехӯбонем. Пеш аз оне ки инро мо мехӯбонем, аввал лави доманро таҳ карда медузем. Тақрибан чанд сантиметр? 1,5? 1,5. 1,5. Бале. Ин гуна мехӯбонем. чун қисмати поёнӣ ки ҳаст, мо бояд ҳошияҳоро кушоем, ҳарчи бештар хубтар. Бале. пас аз оне ки доманро ба ана ҳамин тарз мо духтем ва чинҳоро маҳкам кардем, мегузорем ба қисмати қулфак задан. ранги мувофиқро пеш аз ҳама интихоб мекунем. Бале, ранги мувофиқро интихоб намуда аз боло 3 сантиметр мемонем ва медузем. Ин гуна мо маҳкам намуда чанд маротиба чок мезанем, аллакай худ маҳкам мешавад. бале. пас он мо бо дилкурӣ ҷои зиёдатиашро бурида метавонем. Бурида метавонем. Ин гуна вақте ки инро часпондем, тагашро кашида. яъне маторо бояд кашем. Бале, маторо кашида ва чок мезанем. дарз мезанем. авеаш якчен биёяд.
мана бояд ки намоён нашавад. яъне чӣ хеле мебинем аллакай кофи мо хуб маҳкам шуд, намоён ҳам нест, пас мо ба ҳадафи худ ноил гардидем. бале ба хубӣ анакнун тасмаашро бояд насб часп кунем. кунем. бале пеш аз оне ки мо тасмаро ба доман пайваст намоем, қайд мекунем ки махсус ширеш илова кардаем, аллакай ба андозаи муайян гирифтаем инро ва тақрибан 4 сантиметр як тарафаша. бале як тарафаш 4 сантиметр. Агар мо буридани бошем, дар умум 8 сантиметр. Дарозиаш низ аз рӯи андозаи ба мо зарурӣ гирифта шудааст. Агар ягон дарозтар бошад, мо ҳатман инро метавонем бурем, вале калтеро наметавон дароз кард. 5 сантиметр мебарорем. Яъне тасмаро 5 сантиметр аз доман мебарорем. ва ҳатман маҳкам мекунем дарзро. бале пас аз он пурра тасмаро ба доман пайваст мекунем. бале сантиметре ки мо зиёдӣ мегузорем, ин барои тугмаҳо. барои тугма маҳкам намудани ин гуна маҳкам намуда ҷои зиёдатиашро низ мебурем то ин ки ҳангоми рост кардан хуб маҳин шинам бошад ва нақс истад. гуна мебарорем. гӯё ки инро мо аз аввал ҳамин гуна духта будем. ана ин гуна тайёр шуд. ана ин гуна акнун тарафе ки инҳоро дарун намуда ҳамин гуна духта меравем аз тарафи рост. бале чаро аз тарафи рост? то ин ки рахе ки мо мегузорем, хате ки мо мегузорем рост биёяд. рост омада намоён нашавад. ин гуна ана ин гуна аз дохил ҳам мебинам ки хат рост аст. домани мо тайёр шуд. акнун месанҷем ва мебинем як чен ҳаст ё не. акнун рафта дарзмол мекунем. баъд аз он ҷойҳои духтаамонро ҳуй мекунем. ва аллакай метавонем ки ин дарсҳоро кушоем. бале инҳоро кушода ва мебинем ки доман чӣ гуна тайёр шудааст. бубинед дӯстони азиз, пас аз оне ки мо доманро дарзмол кардем, аллакай тарҳи дигарро касб кард. Бисёр шинам, бисёр зебо омода шуд. акнун танҳо қисмати духтани тугмаҳо мондааст. бале рафта онро пайваст мекунем. дар ин ҷо ҷои ҳошияро мезанам ва ин ҷо ҷои тугма. акнун ҳозир ман барои гузоштани ҳошия ҳам мошинаи махсус ҳаст. мошинаи махсус ҳаст. ҳамин гуна мо кашида мегирем. малика бону воқеан ҳам домани шинам аст, зебо аст, вале бале ба ман хеле писанд омад. бовар дорам ки ба кулли бинандагон низ писанд омад. бонувони азиз, чӣ хеле бидед дар давоми на он қадар вақти зиёд мо як чизи навро тавонистем барои худ омӯзем, бигирем.
چی میگوید در آخر برنامه؟ ба кулли бонуон тавсия медиҳам ки ҳунарҳои миллиро аз худ кунанд ва мушкил нест. Дузандагӣ хело ҳам осон аст. تشکر به شما. ما که در دوام اینقدر وقتی کوتاه توانستیم یک چیزی نو را برای خود آموزیم. باور داریم که بینندگان ما نیز توانستند بله شاد گردیدند، آموختند و اینجا باشد برنامه نوبتی می‌آموزیم به آخر میرسد. به هر یک شما تنسیتی خانوادگی را تمنا می‌کنیم. خیر عزیزان.